ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସାରିତ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। କାହାର ଚରିତ୍ରକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା କାହାର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ए साड़ी नब साड़ी आसीगला आपण गाँ को आसीगला ए बाबूला साड़ी वाला अरे नालिया साड़ी की नेलिया साड़ी जहाँ कहब देवी मु काढ़ी छोट पिलांकर पेंट चढ़ी आनी मु सबु सजाड़ी ए साड़ी नब साड़ी भाई मो चढ़ी रे सातुटा कणा तुमको 7 दिन हेला कहले गोटा चढ़ी दबा गाँ वाला पुला पुला मो बेलू को इरेसला अबे सवाटी ए 21 छुआ को चढ़ी नहीं तू कौन तो माइकिना साइड रे धड़ी पकेइबू गजब बेइज्जती अबे सकाल बही नहीं तू सला पकेइ देलु नजर जहा लागुची आज हम बाळ बेपार ए साड़ी वाला टिके इयाडे आसिलु हां हां मौसी जाउची आज हमर बेपार हेला रे मौसी कौन नबो ए साड़ी वाला कौन सब साड़ी आमचु देखिया देखिया अरे मौसी साड़ी ठारू छुआ को गंजी चढ़ी जहा कहबो देवी मु काढ़ी ए साड़ी वाला को दिन तो छुआंगर गंजी चढ़ी रखिलेनी बा ओ हो मौसी खाली छुआ को गंजी चढ़ी कोन दरकार पड़ले हम सफल कोन रखि बिक्री करिवु हां टिके रुह मु म झियो गुडा के देसी आसे साड़ी बाछिबो आलो म झरी इयाडे आसिलु टिके माडी झरी ना झरी पकोवा पुओ कथा कोन की मो झियोर ना झरणा झरणा साहू मु ताको गेल्ला रे झरी झरी बोली डाके ओहो कथाटा ताले सेई आडे को पळैची आ हो तू से आड़ को जानी ए आड़े मो झियो झरी आसलानी लो छाटी दे हाँ बो कौन ला कहनु अरे मां साड़ी वाला आस्तिला तो सेति में मु तते डाकुथिली भाई को साड़ी अंचो देखेला ये छाटी दे भाई देखो ना भाई भाई बा ए भाई अरे साड़ी दिखाओ साड़े ए भाई होरे माठिया तो सेखि देबी ठिया ठिया तमे झियो को नो छ तम नाडा दोष जाउनी मु टिके कहि देली कोन तमु हमें दोष लागि जाउची हौ मां मु सेपटे माछटा बसैतिली पड़ी जीवनी मु जाउ छ तो साड़ी बाछता हाँ बो तू जामु एते साड़ी बाछी एटा पाकिस्तान रो आछि ए साड़ीटा से सट्टा देखेले ए सेटटा मेड इन जापान पका दू केमते लागु देखिबे एटा देखंतु एटा न्यू मॉडल दिस इज द चाइनीज मॉडल आपन शूट करियो बोलो देखंतु आ एटा हला उलांडो एकदम चकाचक ए सट्टा केते न देखिलो ए सेटटा कोटा एटा एटा कटी काटी छिंडी छांडी जीएसटी पीएसटी एमएसटी डिप्लोमा लागी गिरी मात्र 150 टंका 150 हां मो पाखे तो 150 हबनी मो पाखे 100 टका हब तमे गोटे काम कर तम फोन नंबर दियो मु आ 50 टका गुलु गुलु पे कर देबी गुल्लू गुल्लू पे ना सुलू सुलू पे होइरे ससुर को माठिया तो सेकी दे जिबी ठिया ठिया
ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ରଖ ମତେ ସେଇଥିରେ ଗୁଲଗୁଲ ପେ କରିଦବ। ହଉ ଡାକ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗୁଲଗୁଲ ପେ କରିଦବ। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବାଏ। ବାଏ 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 ଭାଇ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଆରେ ସେ ପଳେଇଲାଣି ସେତିକି ହଲ ନହେଲେ ହୁଗୁଳି ଗଳି ପଡିବ। ହରେ ମାଟିଆ ତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଟା କରନି ନହେଲେ ସେଠିକି ଯିବି ଠିଆ ଠିଆ। ହଉ ଭାଇ ଛାଡ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଯିବା ଆଉ କୋଉଠି ବେପାର କରିବା। ଚାଲ 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 ଯିବା ଡେରି ହେଲାଣି। ଭାଇ 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 ଆयो ଇରେ ମାଠିଆ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କି ରେ? ଆରେ ମୋ କଥା ଛାଡ ଭାଇ କଣ ମଇଁଷି ଗାଣ୍ଡରେ ଜୋକ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିକିରି ଅଛ। ଆରେ ବୁଝିଲୁ ମାଠିଆ ସେ ଜୋକ କଥା ଛାଡ ଏଇ ଦେଖେ ନାଲି ପ୍ରଜାପତି। କୋଉଠି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ବୁଝିଲ ଭାଇ ତମର ଚାରିଆଡୁ ନାଳ ବହୁଛି ଆଉ। ବୁଝିଲୁ ମାଠିଆ ଏ ଜନ୍ଦା ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଗୁଡ ମାଠିଆ ସେଠି ଚଢିଯିବ ଠିଆ ଠିଆ। ବୁଝିଲ ଭାଇ ତମର ଏଇ ନାଳୁଆ ଦୋଷ ନାଗି ତମ ମାଇକ ନା ଛାଡି ପଡେ ତଥାପି ତମ ଗଲୁ ମରିଲାନି। ଏ ମାଠିଆ ପାଟି ଚୁପ କର ତୋ ବ୍ୟବହାର ଲମ୍ବିକିରି ପୁରା ଛିଣ୍ଡିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ମୋ ନା ବାବୁଲା ବାରବୁଲା ଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ମତେ ଡାକନ୍ତି ଏ ଶାଢୀ ବାଲା। ହେ ହେ ମାଠିଆ ପାଟି ଚୁପ କର ନହେଲେ ତତେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି କାଛିଆ। ଶୁଣ ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସକାଳୁ ବାହାରିବୁ ମୁଁ ଖାଇ ଡାବର ମଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ଜାଲେରେ ପଡିବ ରାମ ଝିଅ ଝରଣା ସାଉ। The next day ଏ ଶାଢୀ ନବ ଶାଢୀ ଶାଢୀ ନବ ଶାଢୀ। ଏ ଶାଢୀ ପାଲା ଆଜି କୋଉ ଶାଢୀଟା ନବ? ଏଇ ଶାଢୀଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇ ଶାଢୀଟା କଟି କାଟିକିରି ସବୁ କଟିକିରି ତମ ପାଇଁ 470 ଟଙ୍କା ହବ। ହଉ ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ रो 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 ଓହୋ ପଇସା କଣ ପଇସା କଣ ତମ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଟଙ୍କା ପଛରେ ନାଖିଲ ଆଉ। କେବେ ଆଖିକି ଆଖି ନ ଖାଅ ହାତକୁ ହାତ ନ ଖାଅ ଆଉ ମନକୁ ମନ ନ ଖାଅ ଆଉ ଓଠକୁ ଓଠ ସିଆଡକୁ ଯିବାନି କଥାଟା ଅକଳିଆ ହେଇଯିବ। ତମ ଠାରୁ ମୁଁ ପଇସା ରଖିବି ନା ତମେ ମୋର ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ କଷ୍ଟମର ଆଉ। ହଉ ନିଅ ନିଅ ଶାଢୀ ନିଅ ଟଙ୍କା ଫକା କଣ ନିଅ। ଓକେ ଧନୁରୀ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଆଜି ଯିଏ ଡାକୁଛି ତମକୁ ଧନୁରୀ ସମୟ ଆସିଲେ କରିଦବ ବଡ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ହଇରେ ମାଟିଆ ତତେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ତୁ ତୋ ଭାଉଜ ନାଁରେ ଚଢି ମୋଟ କଥା ଧରୁଛୁ। ମୋ କାମ କହିବାର ଥିଲା ତମକୁ କହିଦେଲି ବାକି ତମେ ତମ ନାମ ନିଅ ମୋର କଣ ଅଛି। by DJ Adis. हेलो
हेलो कौन कुह बहुत बड़ गोटे अघटन हो जाइए। कौन है अरे कौन है मो भौणी देह बहुत सीरियस अच्छी मेडिकल पड़ी ऑपरेशन 4 लाख टंका दरकार। मु जाइली बैंक को 4 लाख टंका लोन करने को सी कहले साक्षी जनक सिग्नेचर दरकार। ओ माय गॉड तुम्हें जल्दी बालिकता आश्रम को आस तुम्हें सिग्नेचर देले मो भौणी जीवन बंची जीव। हो तमें चलो मु पहुंच जाइगिरी। जल्दी साइन कर। अरे कौन करी कहलो एडी 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 दे दे भाई पेपर साइन करनी भाई। अरे माठिया तू का हो तू छानिया କରିଦେଲଟି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସାଇନଟା ମାରିଦେଲଟି ଏବେ ନାମ ନଉଥା माने मानिटा मु कहूची ओ माय स्वीट सिस्टर एंड फ्यूचर हस्बैंड कम ऑन। अरे झरणा तमें बा कहूल तुम भौणी मेडिकल रे अछंती बोली। अरे कथाटा होची ओहो पिए कथाटा कौन मु कहूची तमें नियो शोष करूथिबो पानीटा पी दियो। हई रे बाबुला बारबुला खाली शुणिबु कौन कुतु कुतु लागिबनी पूरा काम कर पिक्चरटा देख। अरे माँ झरी से बकरा फसिला ना नहीं बा। हाँ बो से पूरा फसिया ऊपरे। हाँ हेलो मो गेली सासू काहे एते कन कन होजु जेतेले मोरी टुंगरी स्त्री बा। आ से जो बुला बारो बुला से फसी जीव माने एमिदी फसीबो सब धन संपत्ति खाली आमर आउ खाली कच कच करी पैसा गणिबा किंतु एक मा याटा द्वारा हबोनी एटा बायाणीटा जौं द्वारा हबो से होची मोर चिकी चिकिया साड़ी। आज आसियार अच्छी आज आसू खेवटा करदबा ना कौन को पिए खेवटा हबो सब समझ आमर पूरा हनीमून हबो दुबई रे ना ते निया जाइबा। फसी गला रे। अरे झरणा तमें मो हृदय को पूरा करदेल कला। अच्छा ये जो पेपर रे मो साइन करदेल सेटा कोन होय रे बाबुला तू छुआटी परम होला से कागज रे एडे 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 अक्षर लिखा अछि तो सब धन संपत्ति जागा बडी हमर सोते झरणा बेमर एमिति झरी गलु ए कागज कोनटा लिखा अछि सेटा पढिलुन तो सीधा एटा घोरी बगैलो ना आ प्रेम कळ जालची एठी नाम नउथे थर। हौ हेला मो भौणी झरणा पर मोरे जेते झरिबा कथा झरी गल एथर खाली लुह झरा। कॉमन बेबी चलो जीवा किशोर भाईना होटेल मटन खाइबा। हाँ सिस्टर चलो जीवा। झरणा ए झरणा आउ कई बाळू को झरणा झरणा होउच मो कथा मानिलनी साड़ी चढ़ी नहीं दउथिलो एबे नाम ने सला जमी बाड़ी भी छाड़िलनी सब ता नारे करी देलो झरणा बजै देला तम ठिकाना। अरे माठिया जा हला तो हला ए वीडियो आसी सरीबा सरीबा हला। अरे
ରାମ ବାବୁ ତ କୋଉଠି ଦେଖାଗଲେନି। ରାମ ବାବୁକୁ ଦେଖିବ ଆସ ଆସ। পেট পড়িযায় ভোক বিকর তো গুপচুপ চাউমিন খাও হে আম গাঁ ভগিয়ারে হে মতে ডেলি তু সফল দেইকি যাও না কে ভিক ଦେରେ ମାନେ କିଛି ଖାଇନି ସିଝା ପାଣି ବି ବଞ୍ଚୁଛି ଦିଅ ଦିଅ। ରାମ ବାବୁ ଦେଖିବୁ ନା? ଓ ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମନ୍ଦିର କେତେଟା ପାଗଳଟା ବସି ଭିକ ମାଗୁଛି। ମତେ ଦେ ରେ ଦେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେଇ ହେଲା ରାମ ବାବୁ। ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଜାଗା ସେଇଟା ଠାରୁ ତମ ଠିକଣା। চলো চলো আর দেরি ন করো যাও 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 যাও। হে কে ভিক দেবে তন্টি ଶୁଖିଗଲାଣି ବାବୁ ଗଣ୍ଡି ଭିକ ଦିଅ। ଆରେ ତମେ ରାମ ବାବୁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ରାମ ବାବୁ। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି। କଣଟା ବୁଝିପାରିଲ? ତତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ପଡ଼ିଛି ତୁ ଟିକେ କହ ତୋ ଷ୍ଟୋରିଟା। ମୋ ଝିଅଟା ତତେ କେମିତି ମାଇଲା କହ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି ଏଇଠି ଆଉ କହ। राम बाबू तुमको जुआर तुम झील को जुआर डीजे